शुभ सकाळ जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग समस्त की आमर सब सकाळ कम सरीगला देखु गेलु ये आमर मैगी खाऊ आज गेलु जल्दी उठी पड़ी सका तार मैगी करदे से मैगी खाइब कि टीवी देखार व्यस्त बाबूर सका उठियो मैंने आखि खोलियो मैंने कौन आग टीवी लगा कार्टून लगा बस कार्टून देखुची बेस कथा कहना खा चलो आज आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आप को स्वागत आमर ये तो गछ बैगण गछ होता भेजी बैगण गछ तो कहती देखो केते फल है फल हो सब तोड़ खिया हम भेजी बैगण आठी गोटे कलरा गछ लगे केड़े सुंदर आम कलरा डंकेला मु गाँव को जी पलि माने पानी नदेले मरीज से गोटे गछ लगे केते सारा हो ये तो आमर पछपट बारी जंगल छेली भेड़ी बुलूँ चलते तो कौन करवा एमती बारी बुलदबा सुलसुलिया पवन बढ़िया हो पवन खरा दिन आमर ये बारिक बढ़िया पवन हुए घर भर को जमा गरम सड़ी दीपट दुआर देदेव पूरा बांफ बारी बस मैंने मशा खाई जाऊँ कौटी बस इन दिन में टे हवा पवनटा आसूसी खरा आसनी बोली पवनटा भल हो आमर बेटा ये बसी टीवी की चलतु आज आउ कौन टे बनइबा नुआ आइटम देखा मन है आंब छेचा खाइबा सकाल सकाल आज ओळैला बेले आंब पड़ा माकड़ माने आशा करा मिल ना आ माकड़ गछरे चढ़ी आंब छड़ेला मुझे गोटे की नहीं आसिली कषि कषि आंब आज टे आंब छेचा करी पखाड़ सांगे खाइबापी चलते आंब छेचा करवा मुझे आंब को पूरा काटिकी भल से धोई देइछि आ गोटे लंका टिके पियाज अल्प लुण अल्प चीनी क्या केमती पसंद से तो आम कहीपर कि मत जमी पसंद मुझे बनाऊँगी मत एमती पसंद मुझे बनाऊँगी चलतु मैंने आंब छेचा करदबा रेडी हो गला आमर ये आंब चटनी आंब छेचा आ टिके पानी हो खाइबापी बढ़िया लगे बन की खातु देखु केमती टेस्टी होती खाइला पर तो जना पड़े बढ़िया देखा जाउची देखो टिके बड़ी भाजी दबा बिरी बड़ी पखाड़ सांगे खाइबापी आमर आलू छुई भजा पूरा रेडी पखाड़ सांगे खाइबापी आलू छुई भजा पूरा ओके हो गला गड़ पड़ा आमर खाइबा चलला गेल खाई सारा मुझे भात खाइबी पखाड़ भात छुई आलू भजा आंब चटनी चल खाइबा बड़ीटा आनी मन ना बड़ीटा आनी चलतु आमर छुई आलू बड़ी पकई बेसर टे हम सोरिष मसला दिहब छुई काटिदेव इने तरकारी हम इने चलतु छुई की काटि नेबा मसला आमर ये फुटीगला सोरिष मसला ये चलते इने धोईकी रखी छुई आलू को पकईदबा मसला सांगे टे कषि तापर
ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ବନିଯିବ। ଆମେ ମା ପୁଅ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣୁଛେ। କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମାର୍କେଟ। ଗେଲୁ ଆଗରେ ପଳେଇଲାଣି। ପରିବା ନେବ, ପରିବା କେତେ ପରିବା ଦେଖି ପରିବା ନେବା ନେବା। ପରିବା ମାର୍କେଟ କେତେ ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ। ଗେଲୁ ଆମର ଏଠି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ନା ବାଡ଼େଇ ପକେଇବି, ଚାଲ। ବାପ ପୁଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ପଳେଇଲେ ବସିକି ଆଗରେ, ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ବାପ ପୁଅ ଆଗରେ ପଳେଇଲେ, ବସିକି ଆଗରେ ପଳେଇଲେ। ଭୋଗ ପାଇଁ କଦଳୀ କିଣା ହେବ। ଗେଲୁ ଆମର ଯାଇକି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଦେଲାଣି ସେଇଠି। କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉଛୁ? ବାପ ପୁଅ ଆସିକି ଅଙ୍ଗୁର ବାଛିକି ଖାଇଗଲେଣି। ଏ ପଚାରା, ଏଇ ଝଡ଼ିଲାର ନଉନ। ଆଉ ସେଉ ପଳେଇ ଆଇଲା ଖେଳଣା ନେବାକୁ। ଖେଳଣା ନଥିବ ତ, ଖେଳଣା ନେବାକୁ। ବନ୍ଧୁକ କ'ଣ ହେବ? କେତେ କଥା କହୁଛି ଦେଖୁନ, କ'ଣ ସେ ନବ ତାର ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ଜଲ୍ଦି କର, ଟାଇମ୍ ନେଇ ହେବ। ସେଇଟା ନାଇଁ, ସେଇଟା ବଡ଼ ପିଲା, ବଡ଼ ହେଲେ ନେବ। ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ପିଲା। ନାଇଁ ଏଇ ବନ୍ଧୁକ ନେବ ନା, ସେ ବନ୍ଧୁକ ନା, ସେ ବନ୍ଧୁକ ବଡ଼ ହେଲେ ନେବ। ସେମିତି ହେଲେ କିଛି ନିଆ ହେବନି। ସେଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ? ଏମିତି ଘରକୁ ଗଲେ ହବ। ହଁ ଏମିତି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ହଁ, ତା କଥା କହ ନା, ସେତିକି କଥା କହ। କାଢ଼େ ନା। ହଁ ଉଡ଼ିବନି। ହଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିଲା। ଆଣୁକା ଆଉ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ତାର। ଖଟ ଉପରେ ହବନି? ହବ, ଦେଖି କେମିତି ହବ। ତଳେ ହବ, ଖଟ ଉପରେ ହବନି। ହଁ ହାତରେ ଚାଲିବନି କି? ହାତରେ ଏମିତି ଗିରି ହେଇକି ଚାଲିବ। ହଁ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିଲା ଆଉ। ହଁ, ଘୁଁ 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 ଘୁଁ। ଗେଲୁର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚାଲା। ଗେଲୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସିକି ଏଇନେ ଯିବ ଉଡ଼ିବାକୁ। ଦେଖିବ ଆକାଶରେ ଜନତାରା। କି ଜିଦି, ମାନେ ନେବି। ଓହ୍ଲେଇ ଜମା ଆସିଲାନି। ପରିବା କିଣିଲେ ଚାଲୁନୁ, ଦୋକାନକୁ ଚାଲେ ଯିବା। ଅଜା ଦୋକାନ ଜାଣି ଦେଇଛି, ପୁରା ପଳଉଛି ନାକ ଠିକ୍ କରିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲା ନା। କେତେ ଭେରାଇଟି ବାଛିଲା, ଏଇଆକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ତଳେ ପକାନା, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବସିକି ଖେଳେ ସେମିତି। ତଳେ ପକେଇଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ପୁଣି ବେ କହିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଗ ପିଲା କହିବେ, ଭଲ ପିଲା କେହି କହିବେନି, ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ, କହିବୁ ମା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି। ଆବେ କହିବୁନି। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଗ ପିଲା, କଥା ଶୁଣୁନି। ହଁ ଉଡୁ ହେଇଯାଉଛି ତୋର। ତଳେ ହେଲେ ଉଡୁ ହବ, ଖଟ ଉପରେ ହବନି। ହଁ, ହାତରେ ଚଲେଇ ହବ। ମୁଁ ଜାଣିନି କି ହାତରେ ଚଲା ହବ ବୋଲି। କି ବୁଦ୍ଧି ତାର ଦେଖୁନ। ଯେମିତି ଟାଣୁନୁ। ହଁ ସେଇଟା, ହଁ ସେଇଠିକି ଧ। ୟାସ୍।